Aduh,
কালি ঠাରୁ ଆଉ ରମ୍ପା ରୁମ୍ପି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ରାମ ରାଜା ହେବେ ଆଉ ମହାରାଣୀ ହେବେ ସୀତା। ତୋ ରାଣୀ ମା କୈକେୟୀ ରାଜରାଣୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ରାଜମାତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜମାତା ହେବେ କୌଶଲ୍ୟା। ତୁ ଏଠି ଖାଲି ମାଟି ଟାକୁ ରାଙ୍କୁ ଥା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ये तो बड़ा असुविधा होता। राम राजा हेले कौशल्या राम राजा हेले कौशल्या राजा मत कौशल्या को राजा माता रानी को गे मो गेलो कौशल रानी कोई गई हटो कौशल्या कोई ना 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 क्या वो कैसे कराए देवे अरे जाओ जी कहते राम के राजा